नमस्कार। ओडिशार समस्त छात्र छात्री मान लोक मान आज आम टे आलोचना करवा ओडिशार सरकारी चाकरी रे किभली भाव में चलती सरकारी चाकरी क्षेत्र में किभली भाव में नियुक्तिर प्रक्रिया चलती केते त्वरान्वित बेगर चलती केते युवक युवती प्रति वर्ष सरकारी चाकरी पाउछन्ती केते पाउनांती रही जाउछन्ती। एटा गोटे निहाती भाव में बड़ इश्यू ओडिशा रे सरकारी चाकरी क्षेत्र में इंडिया रे ऑब्वियसली पछरे अच्छी बहुत पछरे अच्छी किंतु से भितर गोटे आश्चर्य कला भाया खबर ओडिशा सरकार तरफ आसी पहुँची हो गलानी बहुत दिन है कि सरकार अवसर प्राप्त शिक्षक शिक्षयित्री प्रोफेसर एवं विभिन्न डिपार्टमेंट लोक पुनः नियुक्ति दौरान बर्तमान ओडिशार परिस्थिति जहाँ सरकारी चाकरी क्षेत्र में पिला प्रति वर्ष पिला निजर उच्चतर शिक्षा पास सारी संघर्ष लाइफ संघर्ष जीवन को आसुँच सरकारी चाकरी खंडे करेंगे केते परिश्रम कर घर दूरे रही ठीक टाइम खाଇବା भी करना परिश्रम बहुत कर 24 घंटा हुए समटाइम बेले बेले 24 घंटा पिला बहुत कम लगे कि आउ टे अधिक समय देवा एत परिश्रम भितर भी सरकार पिला गोटे असंतोषजनक खबर जो जिते आणिले पिला अत्यंत दुख मर्मांतक कहवा एत दुख जे कहवा भी संभव नुहे बर्तमान ओडिशा रे विगत निर्वाचन में ओडिशा रे नूतन सरकार होती जे कि 24 वर्ष सरकार को पछरे पकई नूतन सरकार आसिले लोकों सरकार प्रति कथार सरकार कहते आम लोकों सरकार लोक मान काम करुचु लोक मान काम भी करी आसीबो भल कथा लोक मान सरकार लोक कथा बुझा लोक कथा बुझा कथा लोकों काम करवा दरकार लोक मैंने केमती भले रे ता सहित राज्य केमती भारत वर्ष रे अग्रणी राज्य भाव गणन करा सब क्षेत्र में प्रयास करने निहात दरकार सरकार करुँच किंतु यही जो गोटे खबर आसला कि अवसर प्राप्त शिक्षक शिक्षयित्री मान पुनः नियुक्ति मिल माने सरकार को गोटे प्रश्न सरकार पिला भविष्य खेलुं कौन आपण कौन आप कौन चिंता करके सरकार मुख्य सचेतक जी भी रोच एमती नुहे कि केवल सरकार जड़े मुख्यमंत्री महाशय निजे ही सब डिसीजन नहीं जाते कि कैबिनेट निजे ही सब डिसीजन नहीं जाती सेमती किसी नहीं सरकार को निश्चित भाव में सचेतक अच्छा सरकार सचेतक अच्छा सरकार को पदे पदे जगिवा पदे पदे गाइड करवा केमती कौन कर लोक मान अच्छा फिर भी एत ज्ञानी गुणी लोक मान रही सरकार ये डिसीजन केमती ने ओडिशार नियुक्ति क्षेत्र में कौन ना आप देखिए बहुत पछरे अच्छी कह गले बहुत पछरे अच्छी जोटा कि किसी तार रेकर्ड ही ना प्रति वर्ष केते लोक केते नूतन युवक जो चाकरी कर सरकारी चाकरी केते जन अच्छा केते जन पाउछन्ति तार तो कौन ठीक ना कौन पर्टिकुलर डाटा भी आसपारनी कि आम कहीपर कि भारत वर्ष ओडिशा गोटे अग्रणी सरकारी चाकरी क्षेत्र में छात्र छात्री मैंने चाकरी पाँच एमती नुहे कि पाऊना पाँच प्रति वर्ष भी आसुच्ची वैकेंसी किसी मात्रा आसुच्ची किंतु दुखर कथा जे सरकार ये जो निष्पत्ति नहीं अवसर प्राप्त शिक्षक शिक्षयित्री अवसर प्राप्त अफिसर मान पुनः नियुक्ति दौरान आउ गोटे कथा रिटायर्ड पर भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट पुनः उपस्थापन कर जो गोटे प्रोब्लेम कौन हो जो मैंने प्रमोशन पाइबा कथा जो ऑफिसर मैंने अनेक वर्ष होलानी तल लेवल काम कर हक बनू प्रमोशन पाइबा कथा से प्रमोशन पाऊना जहाँफल कि वैकेंसी न्यू वैकेंसी सृष्टि हो पारनी से कौन हो न्यू वैकेंसी न नुआ पिला भी जेहेतु वैकेंसी पुराना लोक जो रिटायर्ड लोक जो रोच तो से नुआ वैकेंसी आसो कौट आसबनी तो वैकेंसी बाहर से कौन से ही प्रमोशन ही पाऊना जो मैंने रोच से वर्ष वर्ष धरी से कर यहाँ गोटे उत्तम राज्य गोटे वेलफेयर स्टेट गोटे वेलफेयर राज्य लोक मान गोटे भविष्य
ଉତ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଡିସିସନ୍ଟା କେବେ ସହାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସରକାର ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପ୍ରଫେସର, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଲରେଡ଼ି ଏମାନେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇସାରିଲେଣି। ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟର ଚକ୍କର କାଟୁଛି କହିଲେ ଚଳେ। କେସ୍ ଉପରେ କେସ୍ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ର ସାଇକେଲ କ୍ଲିଅରଲି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରୁନି। ସପୋଜ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାରିଲା, ସେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇପାରୁନି, କିଛି ନା କିଛି ତା ଦେହରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି। ତ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଗେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ସଫଳ ସମାପନ କରାଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି କରିବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିକି କେଉଁ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରୁ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆପଣ ଏଇ ଡିସିସନ୍ଟା ନେଲେ ଯେ ଆପଣ ପୁନଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କ'ଣ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି? ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସକ୍ଷମ ଯିଏକି କରିପାରିବେ, ଦେଶ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ତାକୁ ପୁରା ଅଣଦେଖା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ନୂତନ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସେ, ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଟାଇପ୍ରେ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା କି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଟାଇପ୍ର ବି କରିବି ସମସ୍ତ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆପଣମାନେ ସରକାରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆପଣ ଆମ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ କରିବାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣମାନେ ସରକାର କାହାକୁ ଦେବେ ନିଯୁକ୍ତି? ପୁନଃ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ରିଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଆପଣ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଆପଣମାନେ ମନା କରନ୍ତୁ କି ନା ଆମେ ସେ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୁଁ ଚାହୁଁନୁ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ ମନା କରିଦେଲେ ସରକାର ସେ ଚାହିଁବେନି ଯେ ପୁନଃ କାହାକୁ